Hello, Sotono, good morning. Oi kaham. Tabok ang pagknay raja ganit. Vlog hay tongo. Ngani pangoy video. Like tong ti guys. Guys, pagknay raja grana. Pagknay tu ko. Ama selama sabi আমি দোকান দোকানে রাইজা নাই হাকো মহানো গালিয়া এমা selama আমি দোকান এটা চিনি ভাই নাইবে দে কেন হলে হলে আয়া বলা পাইবা কাইখো লাই তং বাইগো kalau mah tuh dari sini banyak di Guys, tabok ke final yang cutting kaiman jaga sokha. Tak cutting kaijang man yang na bulu mai ang nai tadi. Guys, finally order rawai kata bok rawai keting tongka ane cutting. Di 2 menit dengan rawai nya kan naik. Rawai ka nawan hair cutting no bahai jaga comment khai di gura na nai de dara raga nai to nai rong raga timan बाल काट के आ चुका है यार अभी रूम में जा रहा हूँ देखो कैसा हो गया पहले कैसा है अभी कैसा हो गया कमेंट करके बताओ आप लोग भाई गाइस बारिश भी आने वाले है यार देखो कितना काला काला हो गया बारिश भी आने वाला गाइस नखा कसमा वाता इसबाना सिनी रूम सब खाइखाता बकने सिनी रूम नि बिल्डिंग को tabok ke ang buknai rabak phai hamba tak bonok buknai direct na le aro ka chini room nai situ se kusuk kathai phai kasto watai baba nai tuma kha kosoma ke